काइंड्स ऑफ अलाइंसेस या सियासी इतिहाद के अक़साम। सियासी इतिहाद बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर इतिहाद बनाना एक अच्छी एक मॉडर्न सी टेक्निक आजकल यूज़ हो रही है, अगरचे एंशिएंट पीरियड से चलती आ रही है अलाइंसेस बनाना, तो ये टेक्निक अब भी चलती आ रही है। आज हम अलाइंसेस के या जो इतिहाद होते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, उनके अक़साम पे बात करेंगे। सबसे पहले जो अलायंस बनती है वो अलायंसेस या तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव्स पे बन सकती है या फिर कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट के बेस पे बनती है, यानी अलायंसेस सर्विंग आइडेंटिकल और कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। तो आइडेंटिकल इंटरेस्ट या अलायंसेस सर्विंग आइडेंटिकल इंटरेस्ट ऐसी अलायंसेस को कहते हैं जो बैलेंस ऑफ पावर को प्रिजर्व करने के लिए बन जाए, यानी ऐसे अलायंसेस जो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए या बैलेंस ऑफ पावर को कायम रखने के लिए बनाए जाए, ऐसे अलायंसेस को हम कहेंगे कि ये अलायंसेस सर्विंग आइडेंटिकल इंटरेस्ट। उन अलायंसेस में फॉर एग्जांपल एंग्लो अमेरिकन जो अलायंसेस है, देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। तो इन अलायंसेस को हम कहेंगे अलायंसेस सर्विंग आइडेंटिकल इंटरेस्ट, यानी एक ही तरह का इंटरेस्ट हो दोनों का। दोनों जो लेट्स सपोज दो स्टेट्स मिलकर अलायंस बना रहे और दोनों का इंटरेस्ट एक ही जैसा हो, तो दैट वी कॉल अलायंसेस सर्विंग आइडेंटिकल इंटरेस्ट। जबकि ऐसे अलायंसेस जो किसी एक पार्टी कोई एक पार्टी अपना इंटरेस्ट ज़्यादा शो करने के खातिर बनाए, तो देट आर कॉल्ड अलायंसेस सर्विंग कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और यूएसए का जो या फिर इसमें यह कि कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट अलायंसेस ऐसे होते हैं जिनमें यानी दोनों पार्टीज़ के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। आइडेंटिकल में ये था कि दोनों का ऑब्जेक्टिव एक था, जैसे कि अगर बैलेंस ऑफ पावर को प्रिजर्व करना है तो दोनों का ऑब्जेक्टिव था बैलेंस ऑफ पावर को प्रिजर्व करना। कम्प्लीमेंट्री में ये है कि दोनों पार्टीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसे पाकिस्तान और यूएसए का अलायंस, पाकिस्तान और यूएसए का अलायंस जो माजी में बनते गए 1980s से आगे, ये अलायंस जब भी बना है ये कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट पे बना है, यानी दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। 80s में जो पाकिस्तान और यूएसए का अलायंस बना, इसमें फॉर एग्जांपल यूएसए का इंटरेस्ट ये था कि वो पाकिस्तान को यूज़ करके सोवियत यूनियन को कंटेंट करे। फिर 2000 के बाद जो अलायंस बने उनमें यूएसए ये चाहता था कि पाकिस्तान को यूज़ करके वॉर ऑफ टेरर को अफ़गानिस्तान में कामयाबी हासिल कर सके, अगरचे आजकल जो है ना अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, तो तब ये इस मकसद से बना था। अब पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अलायंस बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश करे या इंडिया को कंटेंट करे, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग थे। तो ऐसे अलायंसेस अगर जिसमें पार्टनर्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हों, तो दैट वी कॉल एज द अलायंसेस सर्विंग कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो किस्म है अलायंस की वो है आइडियोलॉजिकल अलायंसेस, यानी ऐसे अलायंसेस जो किसी मखसूस आइडियोलॉजी के बेस पे, किसी मखसूस नज़रिए के बुनियाद पे बन जाए, तो ऐसे अलायंसेस को आइडियोलॉजिकल अलायंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे होली अलायंस ऑफ 1815 है, अटलांटिक चार्टर 1941 है, अरब लीग है जो 1945 में बनी। तो ये सारे आइडियोलॉजिकल अलायंसेस है, यानी एक मखसूस आइडियोलॉजी पे यकीन रखने वाले लोगों के अलायंसेस है। इसके अलावा OIC है, ये भी एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो म्यूचुअल एंड वन साइडेड अलायंसेस। म्यूचुअल अलायंस एक ऐसी अलायंस होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट होता है। ऊपर जो हमने दो एग्जांपल्स लिए जिनमें अलायंसेस सर्विंग आइडेंटिकल इंटरेस्ट और कम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, ये म्यूचुअल अलायंस के किस्में हैं, यानी इसमें दोनों पार्टियों के इंटरेस्ट मौजूद होते हैं। जबकि वन साइडेड अलायंस में ऐसा होता है कि इसमें एक पार्टी का इंटरेस्ट होता है, दूसरा पार्टी उसके इंटरेस्ट की हेल्प करता है, तो ऐसे अलायंस को वन साइडेड अलायंस कहते हैं।
یوجولی میوچول الائنس دو ایسے پارٹیوں کے درمیان بنتی ہے جو سیم یا آلموسٹ سیم پاور رکھتے ہوں، اور ون سائڈڈ عموماً ایک پاورفل الائنس اگر اپنے کسی بھی مقصد کی وجہ سے ایک ویک الائنس کو، ایک ویک پارٹنر کو ذرا اپلفٹ کرنا چاہے اور اس کے ساتھ الائنس بنائے تو وہ ون سائڈڈ الائنس بن جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو قسم ہے دیٹس کال دی جرنل الائنس اینڈ لمیٹڈ الائنس۔ اب جرنل الائنس یہ ہے کہ اگر جو سگنیٹری پارٹیز ہیں وہ اس الائنس میں یہ طے کرے کہ جتنے بھی امور ہیں، یعنی اکنامک ہو، سوشل ہو، پولیٹیکل ہو، ملٹری ہو، ان سب پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو دیٹ وی کالڈ اے جرنل الائنس۔ اور اگر کسی ایک موضوع پہ ہو، یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باقی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ہمارا مقصد مل کے اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اور کچھ مقصد نہیں، ہم نے مل کے اس ملٹری آبجیکٹو کو حاصل کرنا ہے، تو ایسے الائنسز کو لمیٹڈ الائنس کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ اس کے بعد جو قسم ہمارے سامنے آتی ہے دیٹ از دی ٹیمپریری الائنس اینڈ پرماننٹ الائنس۔ ٹیمپریری الائنس اگر کسی خاص شارٹ پیریڈ کے لیے ہو، یعنی ہم نے یہ آبجیکٹو حاصل کرنا تب تک ہے یا ایک سال تک ہے، تو ایسے الائنس کو ٹیمپریری الائنس کہتے ہیں۔ جبکہ اگر ایک الائنس یہ کہہ کے بنائی جائے کہ یہ ہماری پرماننٹ ڈیل ہے تو دیٹس اے پرماننٹ الائنس۔ آج کل کوئی پرماننٹ الائنس نہیں بنتی ہے، جتنے بھی الائنسز بنتے ہیں وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ الائنسز ہیں جو بہت لمبے عرصے تک چل رہے ہیں اور ان کے بریک ڈاؤن کا کوئی خاص رول نہیں ہے، دیٹ آر پرماننٹ الائنسز۔ فار ایگزامپل OIC ہے، SAARC ہے، یہ پرماننٹ الائنسز ہیں۔ جبکہ ایک خاص مقصد کے لیے الائنس بنائے جیسے ٹرائکا پلس ہے، جسٹ ٹو برنگ اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان افغانستان، اس کا ایک شارٹ سا مقصد، چاہے وہ جتنے ٹائم میں حل ہو جائے، اگرچہ یہ سب سے لینتھی پروسیس یہی ہوتا ہے، تو دیٹس اے پرماننٹ ٹیمپریری الائنس۔ اس کے بعد آپریٹو الائنس اور نان آپریٹو الائنس، یعنی آپریٹو الائنس اور نان آپریٹو الائنس۔ آپریٹو الائنس ایک ایسی الائنس ہوتی ہے جو فنکشنل ہوتی ہے، یعنی ایکٹیو کام کرتی ہے۔ ان آپریٹو الائنس یوجولی ایسے الائنسز بن جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے کام نہیں کرتے ہیں، دے آر ان آپریٹو الائنسز۔ وہ الائنسز تو موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی فنکشنل نہیں ہوتے۔ آج جو ہم نے الائنسز پہ بات کی، یہ بیسک ہم نے ٹائپس بتایا، یا ان کو بنیادی طور پہ اگر ہم الائنسز کو کیٹیگریز میں تقسیم کریں تو شاید اتنے الائنس کے قسمیں بن سکیں گے۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔